Je suis très content de vous voir. 코로나 시대가 들어와서 이렇게 모이기가 힘든 시대가 됐습니다. Nous faisons face à une époque où nous ne pouvons pas trop souvent se réunir. 그래도 이렇게 예배할 수 있다는 건 굉장한 축복입니다. Mais le fait de pouvoir faire le culte, c'est une bénédiction. 할렐루야. 어떤 재앙 시대에도 우리는 예배할 수 있습니다. Quelle que soit l'époque de désastre que nous faisons face, nous pouvons faire le culte. 하나님은 살아계십니다. Dieu est vivant. 그 살아계신 하나님이 우리와 함께 하십니다. Et ce Dieu vivant est avec nous. 오늘 제목을 말씀드리겠습니다. Je vais vous donner donc le titre du message. 창세기 6장을 읽었는데요. Nous avons lu ensemble Genèse chapitre 6. 재앙 시대를 살리는 방주 운동입니다. C'est le mouvement de l'arche qui sauve l'époque de désastre. 하나님께서 노아 보고 방주를 만들라고 했거든요. C'est Dieu en fait qui a demandé à Noé de construire l'arche. 그때가 홍수 재앙 시대가 들어올 것을 대비해서 방주를 만들라고 했습니다. C'était parce que en fait il y avait le désastre, le déluge qui allait venir taper la terre. 지금이 꼭 그런 홍수 심판과 같은 재앙이 들어오는 시대를 맞이했습니다. Aujourd'hui, nous faisons face à un moment où un désastre est là. 그래서 하나님께서 방주를 만들라고 합니다. Et donc Dieu nous demande de construire l'arche. 여호와 은혜 교회가 이 방주 운동을 해야 됩니다. Nous voulons que l'Église à la grâce éternelle fasse ce mouvement de l'arche. 할렐루야. 방주 안에 들어와야 삽니다. Il faut que nous soyons dans l'arche pour être en vie. 방주 밖에서는 아무리 훌륭해도 살 수가 없습니다. À l'extérieur de l'arche, même si ce sont des personnes de bien, ils peuvent pas survivre. 아무리 돈이 많고 지식이 많고 능력이 많아도 방주 밖에서는 살 수가 없습니다. Même si c'est quelqu'un qui a beaucoup d'argent, beaucoup d'intelligence, beaucoup de connaissances, s'il est à l'extérieur de l'arche, il peut pas survivre. 우리가 아무리 연약해도 방주 안에 들어오면 삽니다. Mais même si nous sommes faibles, si nous sommes dans l'arche, nous pouvons être en vie. 할렐루야. 방주는 그리스도를 상징합니다. Et cette arche symbolise le Christ. 그래서 그리스도 안에 들어와야 삽니다. C'est pour ça que nous devons être dans le Christ pour être sauvés. 세상 사람들 말을 듣지 마세요. N'écoutez pas la parole des gens de ce monde. 참고만 하시면 됩니다. Il faut juste les prendre en compte. 우리 렘넌트들은 어른들 말 듣지 마세요. Et les remnants, n'écoutez pas les adultes. 참고만 하시면 돼요. Il faut juste les prendre en compte. 저와 여러분들은 하나님의 말씀을 들어야 해요. Nous devons tous écouter la parole de Dieu. 하나님의 말씀만이 진리입니다. Seule la parole de Dieu est la vérité. 재앙 시대에서 살아날 수 있는 길은 하나님의 말씀밖에 없습니다. Le seul chemin qui nous permet d'être sauvés dans cette époque de désastre, c'est seulement la parole de Dieu. 제가 6월 달부터 8월 말까지 3개월 정도 한국을 다녀왔습니다. J'ai été en Corée depuis le mois de juin jusqu'au mois d'août. 저도 3월 달에 코로나에 걸렸었죠. Et moi aussi, j'ai attrapé ce Covid-19 au mois de mars. 우리 수쿠 목사님도 코로나에 걸렸었습니다. Et Pasteur Soukou avait aussi ce virus. 또 우리 사모님은 하나님 나라로 가셨어요. Et maman Émilie est partie au royaume des cieux. 저도 코로나에 걸렸었습니다. Et moi aussi, donc, j'avais ce virus. 그 하나님의 은혜로 나았죠. Mais par la grâce de Dieu, j'ai été guéri. 그리고 6월 달에 한국에 갔습니다. Et je suis parti en Corée au mois de juin. 그 우리 아내와 하민이하고 같이 이렇게 한국에 갔습니다. Donc nous sommes partis avec ma femme et mon fils. 왜 한국에 갔냐 하면은 세계 선교 대회와 세계 렘넌트 대회가 있었기 때문이에요. Alors pourquoi on était parti en Corée? C'est pour participer à cette conférence de la mission et conférence des remnants. 그리고 또 중요한 일이 있었어요. Et puis aussi il y avait quelques événements importants. 우리 두 아들이 결혼을 했습니다. Mes deux fils se sont mariés. 할렐루야. 우리 하민이가 결혼을 했습니다. Donc Amine s'est marié. 그래서 아주 기쁜 일도 있었고요. Donc il y a eu des événements festifs. 저희 큰아들 하진이가 6월 27일 날 결혼을 했습니다. Donc mon fils aîné Agine s'est marié le 27 juin. 근데 저희 어머님이
6월 30일 날 소천하셨습니다. Mais ma mère, en fait, est décédée le 30 juin. 그래 결혼식 마치고 서울에서 대구로 내려가는데 어머니가 위독하다는 소식을 들었습니다. Et après la fin du mariage, on était en train de partir à Daegu, dans notre région, et on a entendu dire qu'elle est dans un état d'urgence. 그래서 바로 병원으로 달려갔습니다. Et donc nous sommes directement partis à l'hôpital. 그 병원에서 3일 동안 같이 어머님 언제 돌아가실지 몰라서 기다리고 있었습니다. Et donc pendant 3 jours, on était en train d'attendre à côté d'elle le jour venu. 그리고 이제 6월 30일 날 소천하셨습니다. Et donc le 30 juin, elle est partie au royaume des cieux. 그리고 이제 3일 뒤에 장례식을 치렀죠. Et après 3 jours, nous avons fait également les obsèques. 이제 결혼식도 있었고 장례식도 있었어요. Donc il y a eu des mariages, des funérailles également. 많은 일들을 겪은 거죠. 짧은 시간에. Donc en courte période, en fait, nous avons passé un moment, beaucoup de choses en fait. 한국에도 코로나 바이러스가 아주 이렇게 조금 계속되고 있습니다. Donc en Corée aussi, ce Covid-19 est en train d'être actif dans la société. 방역을 잘하고 있습니다만은 그래도 코로나 바이러스는 끊어지지가 않아요. Ils sont bien dans leur gestion du virus, mais le virus continue de circuler. 자, 그런 상황 속에서도 결혼식도 하나님의 은혜로 잘 치루었고 장례식도 하나님의 은혜 속에 잘 치루었습니다. Mais même dans de telles situations, les mariages, les funérailles sont passés dans la grâce de Dieu assez bien. 이게 하나님의 은혜입니다. Dans la grâce de Dieu. 이제 이번에 장례식을 치르면서 많은 일들을 겪었습니다. Mais en faisant ces funérailles, en fait, j'ai pu voir beaucoup de choses. 어머니가 병원의 중환자실에 계시니까 우리 형제들과 가족들이 중환자 대기실에서 3일 동안을 같이 지냈습니다. Et donc, puisque ma mère était aux urgences, mes frères et sœurs étaient là pour passer un moment à côté d'elle. 이제 언제 돌아가실지를 모르니까요. Donc, on ne savait pas à quel moment elle allait décéder. 이제 기다리고 있는 거죠. Et donc, on était en train d'attendre. 그리고 오래간만에 이제 우리 형제들이 같이 거기서 먹고 자고 지내면서 불편한 데서 자고 그랬습니다. Donc, ça faisait un bon moment que je n'ai pas passé autant de temps en fait avec mes frères et sœurs. 또 장례식을 치르면서 우리 동네 분들, 형제들, 친척들, 선후배들, 고향에 있는 사람들 다 이렇게 만나게 됐습니다. Et puis en faisant les funérailles aussi, j'ai pu rencontrer différentes personnes de ma ville, des voisins, des cousins que je connaissais depuis longtemps. 그런 일들을 많이 겪으면서 하나님이 저한테 메시지를 주셨어요. Et en passant tous ces événements, en fait, Dieu m'a donné un message. 우리 가정 가문, 형제들, 그리고 우리 동네, 고향 모든 것들을 보게 하셨어요. Il m'a fait voir en fait tout mon village, toute la famille et tous les personnes qui étaient en fait dans ma ville où je suis né. 오랜만에 만나는 사람들 다 만나니까 나의 과거가 다 보이는 거예요. Mais en les rencontrant en fait ces personnes depuis que j'avais pas pu voir en fait depuis longtemps, j'ai pu en fait revoir mon passé. 우리 가정 가문의 과거가 다 보이는 거예요. J'ai pu vérifier en fait le passé que j'avais avant. 얼마나 하나님께 감사했는지 모릅니다. Et en regardant cela en fait, j'ai beaucoup remercié notre Dieu. 아, 나도 저 속에 있었는데. Moi aussi j'étais dans cet environnement. 나도 저런 갈등 속에 있었는데. Moi aussi j'étais dans ces conflits. 나도 저런 문제 속에 있었는데. Moi aussi j'étais dans ce genre de problèmes. 나도 저런 종교 생활 속에 있었는데. Moi aussi j'étais en train de vivre cette vie religieuse. 사람들이 얼마나 고통 속에 그대로 있는지 몰라요. Et on ne sait pas à quel point les gens restent dans la souffrance. 형제들 간에 막 서로 싸우고요. Entre frères, il y a eu des conflits. 막 친척들 간에 서로 막 문제를 막 드러내고요. Et dans la famille, les gens continuent de révéler les problèmes des autres. 아니 우리 친척들인데 형제들 간에 원수가 돼 있는 가정도 있고요. On est dans la même famille, mais il y en a qui sont ennemis entre eux. 그 서로 만나지도 않아요. Et donc ils se voient même plus. 그 만나니까 막 욕을 하고요. Et quand ils se voient, ils vont faire des insultes. 이야, 그게 창세기 3장 문제더라고요. C'est ça, en fait, le problème de Genèse chapitre 3. 하나님께서 거기서 나를 불러낸 거예요. Mais c'est de là que Dieu m'a appelé. 할렐루야. 이 복음 가운데 들어오게 한 거예요. Dieu m'a fait entrer dans l'évangile. 아, 예수 그리스도 막 만나고 믿고 난 다음에 제 인생이 완전히 바뀌어 Et 버렸어요. une fois que j'ai accepté ce Jésus-Christ, ma vie a complètement changé. 아니 그동안 이 축복 속에 있으니까 그런 거 다 잊어버리고 살았는데 이번에 그 기간 동안에 그걸 다시 한번 보게 하신 거예요. Donc puisque j'étais dans ces bénédictions, je les ai oubliées,
Mais lorsque j'ai vu en fait l'environnement dans lequel j'étais, je me suis ressouvenu de ça. 여러분들 과거는 어떻습니까? Quel était votre passé? 여러분들 과거는 훌륭합니까? Est-ce que votre passé a été tranquille? 우리 여기에 프레디가 이제 전도사가 됐잖아요. Il y a Freddy qui est là, qui est devenu pasteur assistant. 좀 있으면 목사님 되겠죠? Bientôt, il sera nommé comme pasteur. 우리는 프레디의 과거를 압니다. Mais nous connaissons tous le passé de Freddy. 아주 훌륭했습니다. C'était un homme de bien. 일찍 출가했습니다. Il est sorti de sa maison très tôt. 학교는 일찍 졸업했습니다. Il a fini ses écoles très tôt. 할렐루야. 하나님께서 어떤 과거에서 우리를 끄집어냈느냐를 정확하게 보게 했습니다. Mais Dieu m'a fait voir en fait le passé dans lequel j'étais et à partir duquel je suis sorti, enfin je suis devenu enfant de Dieu. 창세기 3장, 창세기 6장, 창세기 11장의 근본 문제에서 저를 끄집어낸 거죠. Dieu m'a fait sortir en fait de ces problèmes fondamentaux de Genèse chapitre 3 et 6 et 11. 그래서 저를 복음 가진 목회자로 세웠고요. Et donc Dieu m'a nommé comme pasteur qui a l'évangile. 이제는 프랑스에 선교사로 보냈습니다. Et maintenant Dieu m'a envoyé jusqu'en France en tant que missionnaire. 할렐루야. 우리 자녀들이 자라가지고 이제 결혼까지 했습니다. Et mes enfants ont grandi et se sont mariés. 얼마나 감사한지 몰라요. Donc il y a eu beaucoup de choses à remercier. 저희 어머님 권사님이셨습니다. Ma mère était diaconesse dans une église. 기도하시는 분이었어요. C'était quelqu'un de prière. 편안하게 천국 가셨습니다. Donc elle est partie au royaume des cieux en paix. 할렐루야. 우리 어머님 돌아가신 게 아니에요. C'est pas qu'elle est décédée en fait. 우리 어머님 살아 계십니다. Ma mère est toujours en vie. 천국에 살아 계세요. Elle est en vie au royaume des cieux. 이사를 가신 거지. Elle a juste déménagé. 할렐루야. 이사 간 겁니다. C'est un déménagement. 저도 좀 있으면 이사 갈 겁니다. Et moi aussi je vais déménager. 그리고 만날 겁니다. Et je vais la voir. 그래서 천국에서 영원히 함께 살 겁니다. Et au royaume des cieux nous allons vivre éternellement. 그래서 저는 슬프지 않았어요. Donc j'étais pas si triste que ça. 얼마나 감사했는지 몰라요. J'étais reconnaissant à ce moment. 우리 어머님 때문에 신앙생활 시작했거든요. C'est grâce à elle que j'ai commencé la vie chrétienne. 하나님께서 저를 복음 가운데로 인도하셨거든요. C'est grâce à elle que Dieu m'a conduit vers l'évangile. 지금도 감사합니다. Même maintenant je suis reconnaissant. 지금도 어머님 만날 날을 기대하고 있습니다. Même aujourd'hui j'espère ce jour où je vais la revoir. 아니 그것보다는 더 예수 그리스도를 만날 날을 기대하고 있습니다. Et encore plus, j'espère ce jour où je vais voir Jésus-Christ. 하나님 만날 날을 기대하고 있습니다. J'espère ce jour où je vais rencontrer Dieu. 여러분들 어떤 것도 문제되지 않습니다. Donc rien n'est problème pour nous. 하나님이 우리를 하나님 자녀로 부르셨어요. Dieu nous a appelés en tant qu'enfants de Dieu. 할렐루야. 바로 천국 가면 제일 좋아요. C'est bien d'aller en fait directement au royaume des cieux. 그 천국 가는 게 제일 좋은 거예요. C'est le mieux d'aller au royaume des cieux. 우리 에밀리 사모님은 천국에서 지금 굉장히 기뻐할 Et 겁니다. maman Émilie, je pense qu'elle est très contente, heureuse au royaume des cieux. 그 여러분들 오늘 가갖고 또 바로 목숨 끊으면 안 됩니다. Mais il ne faut pas non plus que vous alliez finir votre vie chez vous. 그 저와 여러분들 아직 죽을 자격이 없어요. On n'a pas encore le mérite de mourir. 이 땅에서 해야 할 일이 있습니다. Parce qu'il y a des tâches à accomplir sur cette terre. 우리는 구원받았습니다. Nous sommes tous sauvés. 우리는 복음 깨달았어요. Nous avons compris l'évangile. 예수가 그리스도라는 사실을 알게 됐습니다. Nous avons compris que Jésus est le Christ. 하나님께서 우리에게 그런 어마어마한 축복을 주신 거예요. Dieu nous a donné une telle grande bénédiction. 그러면 왜 그런 축복을 주셨느냐? Pourquoi il nous a donné cette 왜 bénédiction? 은혜를 주셨느냐? Pourquoi il nous a donné cette 왜 grâce? 하나님께서 우리를 아프리카에서 불러냈느냐? Pourquoi Dieu nous a appelés de l'Afrique? 왜 프랑스에 오게 하셨느냐? Pourquoi Dieu nous a fait venir en France? 왜 여호와 어느 교회 만나게 하셨느냐? Pourquoi Dieu nous a fait rencontrer cette église, la grâce 왜 éternelle? 숙구 목사님 만나게 하셨느냐? Pourquoi il nous a fait rencontrer Pasteur Soukou? 하나님이 주시는 사명이 있습니다. Parce qu'il y a une commission donnée par Dieu. 재앙 시대 살리는 방주 운동하라고 하는 C'est 겁니다. faire le mouvement de l'arche pour sauver cette époque de désastre. 할렐루야. 할렐루야. 저와 여러분들이 이 언약을 딱 붙잡아야 됩니다. Nous devons absolument saisir cette alliance aujourd'hui. 저는 다시 한번 하나님의 언약을 붙잡았습니다. Encore une fois, moi j'ai saisi l'alliance. 다 정리해 주셨어요. Dieu m'a fait organiser toutes les choses. 아프신 어머님도 천국 가셨고요. Ma mère qui était malade, elle est partie au royaume des cieux. 우리 아들 둘이 있는데 다 장가 갔어요. Mes deux fils se sont mariés très, très vite. 이제 다 끝났습니다. Et donc tout est fini. 그래서 뭐 하라고 하느냐? Pour faire quoi finalement? 프랑스 선교에 올인하라고. Pour me concentrer à 100% à l'évangélisation de la France. 제가 그 언약을 딱 붙잡았습니다.
C'est l'alliance que j'ai saisie aujourd'hui. 이제 염려할 게 없습니다. Je n'ai plus rien à m'inquiéter. 걱정할 것도 Il 없습니다. n'y a plus de sujet à m'inquiéter. 다 하나님께 맡기고 진짜 프랑스 선교에 올인하라고 하나님이 딱 미션을 주신 거예요. Dieu m'a fait tout confier à lui et saisir la mission de l'évangélisation de la France. 하나님께서 우리에게 미션을 주십니다. Dieu nous donne toujours la mission. 저와 여러분들이 살아야 될 이유에 정확한 미션을 붙잡으시기 바랍니다. Vous devez absolument saisir cette raison de vivre pour nous. 목사님 저는 나이가 너무 많은데요. Mais pasteur, je suis trop âgé pour ça. 그런 소리 하지 마세요. Ne dites pas ce genre de choses. 하나님께서 아직 할 미션이 있기 때문에 이 땅에 살게 하는 겁니다. Si nous sommes en vie, c'est parce que Dieu veut faire à travers nous. 목사님 나는 아직 능력이 없는데요. Dieu, je manque de puissance. 그런 소리 하지 마세요. Ne dites pas ce genre de choses. 하나님은 능력 없는 사람들만 골라서 썼습니다. Dieu, à chaque fois, il a utilisé que des personnes impuissantes. 요셉은 노예였습니다. Joseph, il était esclave. 모세는 80세였습니다. Moïse, il était âgé de 80 ans. 다윗은 목동이었습니다. David, il était qu'un berger. 누구나 할 수 있는 겁니다. Ce sont des choses que tout le monde peut faire. 할렐루야. 하나님께서 그런 렘넌트를 불러가지고 하나님의 미션을 주신 겁니다. Dieu a appelé ce genre de remnant pour donner la mission de Dieu. 저와 여러분들이 이 땅에 사는 이유가 있습니다. Il y a la raison pour laquelle nous devons vivre sur cette terre. 이런 코로나 재앙 시대를 살아야 될 이유가 Il 있습니다. y a une raison pour laquelle nous devons vivre même dans cette époque de Covid-19. 하나님의 자녀한테는 코로나가 재앙이 아닙니다. Pour l'enfant de Dieu, le Covid n'est pas un désastre. 하나님의 자녀한테는 코로나는 기회입니다. Pour l'enfant de Dieu, le Covid, c'est une opportunité. 할렐루야. 성경에 응답받았던 사람들은 문제 속에서 전부 다 기회로 잡았어요. Les gens qui ont reçu des réponses dans la Bible, ce sont des gens qui ont pris des problèmes pour opportunité. 하나님의 능력은 코로나에 의해 갇히지 않습니다. En fait, la puissance de Dieu ne se limite pas à cause du Covid-19. 하나님의 절대 계획은 코로나가 막을 수가 없습니다. Le Covid-19 ne peut pas empêcher le projet absolu de Dieu. 대통령도 막을 수가 없습니다. Même le président ne peut pas empêcher. 대통령은 절대로 할 수 없는 일이 Il y 있습니다. a des choses que le président ne peut pas le faire. 이름만 엠마누엘입니다. Seulement son nom s'appelle Emmanuel, 근데 하나님과 함께 하지 않습니다. mais il n'est pas avec Dieu. 우리는 이름이 임마누엘 아닙니다. Mais nous ne s'appelons pas Emmanuel, 근데 하나님은 우리와 함께 합니다. mais Dieu est avec nous. 우리가 진짜 임마누엘입니다. Nous sommes des vrais Emmanuel. 할렐루야. 저와 여러분들이 진짜 사명이 있습니다. Nous avons vraiment la commission. 이제 새로 시작하면 Il 됩니다. faut recommencer. 어떻게 하면 됩니까? Qu'est-ce qu'il faut faire? 하나님의 말씀을 딱 붙잡으시면 됩니다. C'est saisir la parole de Dieu. 첫 번째 해야 될 게 있습니다. Première chose à faire, 여러분들 눈을 좀 여셔야 됩니다. il faut ouvrir nos yeux. 시대를 보는 눈을 여셔야 됩니다. Ouvrir nos yeux pour voir notre époque. 노아 시대 때 왜 재앙이 들어왔느냐? Pourquoi à l'époque de Noé il y a eu des désastres? 그 시대가 네피림 시대였습니다. C'est parce que cette époque s'appelait l'époque de Néphilim. 하나님의 아들들이 사람의 딸들의 아름다움을 보고 전부 다 장가 들었다고 성경은 기록하고 La 있습니다. Bible nous dit que les hommes de Dieu se sont mariés aux filles de ce monde en regardant leur beauté. 하나님의 아들들이란 말은 하나님의 언약을 이어가는 하나님의 백성을 말합니다. Quand on parle des fils de l'homme, ce sont des gens, le peuple de Dieu, qui continuent de transmettre l'alliance de Dieu. 사람의 딸들이란 말은 언약 밖에 있는 사람들을 말합니다. Et quand on parle des filles de ce monde, ce sont des gens qui sont à l'extérieur de l'alliance. 복음 가진 하나님의 아들들이 복음 없는 사람의 딸들의 아름다움을 보고 막 결혼하기 시작한 겁니다. Donc les fils de Dieu, en fait, ceux qui ont l'évangile, ils ont commencé à regarder la beauté de ce monde et ils se sont mariés avec elle. 분명히 복음 가진 하나님의 아들들인데 Alors que ce sont bien des gens qui ont l'alliance, l'évangile, 이게 무너지는 거예요. mais cette notion a été perdue. 이 복음의 가치를 놓쳐버린 거예요. Ils ont perdu la valeur de l'évangile. 그러니까 사람들의 딸들의 아름다움을 보고 가정을 이루기 시작한 Et 거예요. donc ils ont commencé à regarder, suivre la beauté de ce monde et former la famille. 그때는 복음이 있었습니다. Peut-être à ce moment-là, il y avait l'évangile, 거기서 자녀가 태어납니다. mais quand il y aura des enfants 또 한 대가 더 내려갑니다. et des petits-enfants, 완전 복음 없어져 버립니다. ils vont complètement perdre l'évangile. 여러분들 그만큼 복음 이게 쉽게 말하면은 복음 놓치는 게 그만큼 무서운 C'est à 거예요. tel point, en fait, le fait de perdre l'évangile, c'est effrayant. 그래서 하나님께서 불신자와 결혼하지 말라고 하는 겁니다. C'est pour ça que dans la Bible, on dit de ne pas se marier avec un non-croyant. 결혼할 때는 복음 있습니다. Peut-être au moment du mariage, cette personne a l'évangile, 근데
자녀가 태어납니다. Mais quand les enfants seront nés, 손자들이 태어납니다. les petits-enfants seront nés, 그 가정 가문에서 복음이 없어져 버립니다. l'évangile disparaît dans cette famille. 완전 불신자 가정 돼 버립니다. La famille devient complètement non-croyante. 지금 프랑스 한번 보세요. Regardez ce qui se passe en France. 예수 믿는 사람 아무도 없습니다. Personne ne croit vraiment en Jésus. 유럽을 한번 보세요. Regardez l'Europe. 옛날에 복음이 태어났던 곳이 유럽입니다. L'Europe, c'est le continent qui transmettait l'évangile aux autres. 종교 개혁이 일어났던 것이 유럽입니다. C'est là où il y a la réforme religieuse. 지금은요, 그게 대가 내려가면서 완전 복음 Mais 없어졌어요. en passant de génération en génération, l'évangile a complètement disparu. 남아있는 프로테스탄트 교회가 종교 통합 운동을 합니다. Les protestants qui sont restés, ils sont en train de faire le mouvement d'unification des religions. 여러분들요, 그게 지금 시대하고 똑같은 겁니다. C'est ça, en fait, l'époque que nous sommes en train de faire face. 노아 시대 때가 딱 그랬습니다. C'était l'époque de Noé. 근데 중요한 게 있습니다. Mais ce qui est important, 이 사람들의 눈이 완전히 육신으로 바뀌어 버린 거예요. c'est que leurs yeux sont complètement charnels. 육신을 쫓아가는 거예요. Ils sont en train de suivre ce qui est charnel. 우리는 영적인 존재인데. Alors que nous sommes des êtres spirituels, 할렐루야. 하나님이 살아계십니다. Dieu est vivant, 하나님은 영이십니다. Dieu est esprit. 우리 인간은 영적인 존재입니다. Et donc, les êtres humains sont des êtres spirituels. 하나님이 형상이 있는 겁니다. Nous avons l'image de Dieu. 할렐루야. 천사들이 살아있어요. Et les anges sont vivants. 악한 영 사단이 살아있어요. Et les mauvais esprits, Satan est vivant. 눈에 보이지 않습니다. Mais ils sont invisibles. 노아 시대 때가 어떻게 되어 있냐? 영적인 것은 완전히 놓쳐버리고 완전 육신으로 바뀌어버립니다. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque de Noé? En fait, ils ont perdu tout ce qui est spirituel. Ils sont passés complètement dans le côté charnel. 지금 프랑스가 그렇지 않습니까? Mais c'est ce qui se passe en France. 사람들이 영적인 거 인정하지 않습니다. Les gens ne reconnaissent plus les choses spirituelles. 하나님 버린 지 오래됐습니다. Ça fait longtemps qu'ils ont abandonné Dieu. 여러분들 지금 그 현장 속에 저와 여러분들이 하나님을 렘넌트로 부르신 거예요. Et c'est dans ce terrain que nous sommes appelés en tant que remnant, en tant qu'enfants de Dieu. 할렐루야. 그런데 놀라운 사실이 있습니다. Mais ce qui est étonnant, 사람들은 영적인 거 인정하지 않아요. les gens, en fait, eux, ils reconnaissent pas le fait 하나님도 믿지 spirituel. 않아요. Ils ne croient pas en Dieu. 육신적인 것만 쫓아갑니다. Ils ne font que suivre les choses charnelles. 그런데 시대는 네피림 시대가 됐어요. Mais on dit que l'époque est devenue une époque de Néphilim. 네피림이라는 단어가 무슨 뜻인지 아시죠? Est-ce que vous connaissez ce que signifie le mot Néphilim? 이거 히브리어입니다. C'est un mot en fait hébreu. 나팔이라는 동사가 있습니다. Il y a en fait un verbe qui s'appelle nafal. 무슨 뜻이냐 하면요. Nafal signifie 위에서 떨어지다 이런 뜻입니다. tomber du ciel. 그게 나팔이라는 동사예요. C'est ce que signifie le verbe nafal. 그게 명사로 바뀌면은 네피림이 됩니다. Et quand nafal en fait prend une forme substantive, ça devient en fait Néphilim. 그러면 위에서 떨어진 자란 뜻입니다. Autrement dit, quelqu'un qui est tombé du ciel. 위에서 떨어진 자가 누굽니까? Qui est cet être qui est tombé du ciel? 사탄입니다. C'est Satan. 하늘에서 쫓겨난 존재가 있습니다. Il y a un être en fait qui a été chassé de 하나님을 대적하다가 하늘나라에서 쫓겨난 존재가 있습니다. Il y a un être spirituel qui s'est opposé à Dieu et qui a été chassé. 그게 타락한 천사입니다. C'est l'ange corrompu. 그 쫄개들이 있습니다. Il y a eu aussi ses serviteurs, 귀신입니다. les démons. 네피림 시대가 그럼 무슨 시대일까요? Alors quelle est alors l'époque de Néphilim? 사람들은 영적인 거 인정하지 않고요. C'est une époque où les gens ne reconnaissent pas les faits spirituels. 하나님도 믿지 않는데요. Les gens ne croient plus en Dieu. 시대는 네피림 시대가 돼버렸어요. Alors l'époque est devenue une époque de Néphilim. 그래갖고 귀신 충만한 사람들, 접신하는 사람들, 이런 사람들이 세상을 지배하는 시대가 돼버린 거예요. Donc ce sont les gens possédés par les démons, ce sont les chamans qui contrôlent finalement ce monde-là. 지금 시대가 그렇다니까요. Notre époque est semblable à celle-ci. 지금 프리메이슨이 완전히 엘리트를 다 장악했습니다. Les francs-maçons ont saisi complètement les élites de ce monde. 뉴 에이지 운동이 지금 전 세계를 장악하고 있습니다. Le mouvement du nouvel âge est en train de conquérir le monde. 아니 사람들은 영적인 거 안 믿는다니까요. Les gens ne croient pas aux faits spirituels. 하나님도 안 믿고요. Ils ne croient ni à Dieu. 육신적인 것이 다라고 생각한다니까요. Mais ils pensent que les choses charnelles sont tout dans notre vie. 돈만 있으면 된다고 생각한다니까요. Ils pensent que l'argent suffit pour réussir. 근데 시대는 네피림 시대가 돼버렸어요. Mais l'époque devient une époque de Néphilim. 지금 시대하고 똑같은 거. C'est la même chose qu'aujourd'hui. 그래서 재앙 시대가 들어오는 거예요. C'est pour ça que les désastres viennent. 여러분들 눈을 확 여셔야 됩니다. Ouvrez grand vos yeux. 할렐루야. 영적인 눈이 열려져야 Pour 돼요. que votre œil spirituel soit ouvert. 시대를 보는 눈이 열려져야 돼요. Pour arriver à voir dans quelle époque nous sommes en train de vivre. 그렇게 자기도 모르게 사단한테 잡혀버리는 거예요. Donc les gens inconsciemment ils sont saisis par Satan. 아니 사단을 안 믿는다니까요. Alors qu'ils ne croient pas à Satan.
사단도 인정하지 Ils 않는다니까요. ne reconnaissent même pas Satan, 그런데 사단한테 잡혀버려요. mais ils sont saisis toujours dans la main de Satan. 그러니까 정신 문제가 들어오는 거예요. Donc les problèmes mentaux vont arriver. 정신병자들이 갈수록 많아져요. Il y a de plus en plus de malades mentaux. 마약 환자들이 갈수록 많아져요. De plus en plus de gens font la drogue. 가정 문제가 심각해지고 Les 있어요. problèmes de famille vont continuer. 정신 문제입니다. C'est une maladie mentale. 할렐루야. 진짜 눈 열려야 돼요. Il faut vraiment ouvrir nos yeux. 돈이 없어서 문제 오는 거 아니에요. C'est pas parce que nous manquons d'argent que nous avons des problèmes. 프랑스는 우리 한국이라는 나라보다 훨씬 잘 살아요. La France, c'est un pays qui est beaucoup mieux développé que la Corée. 여러분들의 나라인 아프리카보다도 이 프랑스가 훨씬 더 잘 살아요. La France est bien plus développée que les pays africains. 근데 여러분들 나라 아프리카보다도 프랑스 자살을 하는 사람들이 훨씬 더 Mais 많아요. en France, il y a beaucoup plus de personnes qui se suicident que dans d'autres pays. 잘 산다고 해결되는 게 아닙니다. Donc, vivre mieux n'est pas résolution des problèmes. 세상 사람들이 하는 말 듣지 마세요. Donc, n'écoutez pas la parole de ce monde. 대통령이 하는 말 듣지 마세요. N'écoutez pas ce que dit le président. 참고만 하세요. Il faut juste les prendre en compte. 하나님의 말씀 들어야 됩니다. Mais écoutez la parole de Dieu. 왜 노아 보고 방주를 만들라고 합니까? Pourquoi Dieu a demandé de construire l'arche? 조금 있으면 홍수 심판 온다는 거예요. Parce que bientôt il y aura le déluge. 조금 있으면 재앙지대가 온다는 거예요. Bientôt il y aura un désastre. 말씀 들으시기 바랍니다. Écoutez la parole de Dieu. 마지막 때가 옵니다. La fin des temps va arriver. 예수님 다시 재림하십니다. Le temps où Jésus va revenir. 할렐루야. 진짜 깨달아야 됩니다. Il faut vraiment comprendre cette partie. 근데 그때 그 시대가 어땠는지 아세요? Mais quelle était l'époque à ce moment-là? 노아가 120년 동안 방주를 만들었거든요. Pendant 120 ans, en fait, Noé a construit. 그것도 산에 가서 만들었거든요. En plus, il est parti à la montagne pour la 그 construire. 사람들이 그때 그 시대에 다 들었어요. Et à cette époque-là, le monde entier était au courant de ce fait. 노아 할아버지가 산에서 방주를 Il y 만든대. a Noé qui est en train de construire une arche sur une montagne. 120년 동안 만들었다니까요. Pendant 120 ans, il a construit. 지금처럼 TV 없던 시대입니다. C'était une époque où il n'y avait pas de télévision, 인터넷 없는 il n'y avait 시대입니다. pas d'internet, 휴대폰 il n'y avait 없습니다. pas de téléphone portable. 그래도 사람들 입을 통해서 전달되는 게 이게 가장 빠릅니다. Mais de bouche à bouche, cette rumeur a couru pour dire que Noé était en train de construire l'arche. 그래갖고 다 전달됐어요. Et donc ça a été transmis à tout le monde. 그래갖고 그 시대에 살고 있던 사람들 다 들었다니까요. Et donc tous ceux qui écoutaient, ils ont tous entendu. 노아 할아버지가 산에서 방주 Il 만든대. y a Noé qui est en train de construire une arche sur une montagne. 왜 만든대? Pourquoi il a construit? 너 알아? Est-ce que tu sais? 몰라. Non, je sais pas. 좀 있으면 홍수가 일어날 거래. Peut-être qu'il y aura un déluge, c'est ce qu'il a. 아이고 미쳤구나. Il est complètement fou. 돌았구나. C'est quelqu'un de cinglé. 아니 배를 만들면 바닷가에서 만들지. Il aurait pu construire l'arche au bord de la mer, pas sur une montagne. 아 왜 산에서 만든대? Pourquoi il fait ça sur une montagne? 좀 있으면 홍수가 난대. Il y aura un déluge apparemment. 아이 돌았구나. Les gens pensent que c'est quelqu'un de fou. 그때는요 한 번도 그렇게 큰 비가 온 적이 없습니다. Parce qu'à cette époque-là, en fait, il y a jamais eu de pluie aussi importante que ça. 홍수 나면 얼마나 무서운지 아세요? Vous savez à quel point l'inondation est effrayante? 한국에는 여름마다 집중호우가 있습니다. En Corée, en fait, il y a une période où il y a des saisons de pluie. 프랑스는 그런 집중호우 잘 없습니다. Peut-être en France, il y a moins ce genre de période de temps. 저 알프스 산 옆에 가면은 여러분들 경험할 수 있습니다. Mais à côté des Alpes, vous pouvez peut-être en voir. 조금 비가 많이 오니까 도로 끊기고 막 사람들 죽고 난리 납니다. Avec juste beaucoup plus de pluie que d'habitude, il y a les routes qui sont cassées, les gens sont isolés. 하나님께서 홍수로 심판할 것이라고 말하는 거예요. Donc Dieu est en train de dire qu'il va juger ce monde par un déluge. 그 노아 홍수 심판에 대해서 예수님께서 말씀하셨어요. Mais Jésus, en fait, a évoqué cette partie dans sa parole. 마태복음 24장 37절에서 39절 말씀하셨어요. Dans Matthieu chapitre 24, versets 37 à 39, 노아 홍수 때에 하나님께서 홍수 심판에 대해서 분명히 노아를 통해서 전달했거든요. en fait, à l'époque de Noé, Dieu a bien transmis l'alliance du déluge. 근데 사람들이 뭐 했는지 아세요? Mais qu'est-ce que les gens ont fait? 나쁜 짓을 한 게 아니에요. C'est pas qu'ils ont fait des choses mauvaises. 장가 가고 Ils se sont mariés, 시집 가고 ils sont mariés, 먹고
et ils ont mangé, 마시고. ils buvaient. 할렐루야. 여러분들 장가가는 게 죄입니까? Est-ce que se marier, c'est un péché? 그러면 우리 아들 죄 지은 거네요. Alors est-ce que mon fils a péché? 시집 가는 게 죄입니까? Est-ce que les femmes, si elles se marient, c'est un péché? 그럼 시집 가지 말아야 되지. Ça veut dire qu'il ne faut pas se marier? 먹는 게 죄입니까? Est-ce que manger, c'est un péché? 그럼 다 굶어 죽어야 되지. Alors on doit tous mourir de faim? 마시는 게 죄입니까? Est-ce que boire quelque chose, c'est un péché? 목말라 죽어야 되는 거죠. On doit mourir de soif? 근데 예수님께서 그렇게 말씀하셨다니까요. Mais c'est ce que Jésus a dit. 시집 가고 장가 가고 먹고 마시고. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient, mariant leurs enfants. 무슨 말입니까? Qu'est-ce que ça veut dire? 하나님 없이, Si ils font ça sans Dieu, 말씀 없이, s'ils font ça sans la parole de Dieu, 언약 없이 sans l'alliance de Dieu, 영적인 거 다 놓쳐버리고 s'ils perdent les choses spirituelles, 오직 장가, s'ils se marient seulement, 오직 시집, s'ils marient leurs enfants, 오직 먹는 거, et s'ils mangent, 오직 마시는 거. s'ils boivent, 그런다고요. 하나님의 말씀을 듣지를 못해요. en faisant tout cela, en fait, ils n'arrivent pas à écouter la parole de Dieu. 재앙 시대가 온다고 분명히 경고하는데 그 말씀을 깨닫지를 못해요. Alors que Noé était en train d'avertir qu'il y aura un déluge, mais ils n'arrivent pas à comprendre cette parole. 비가 올 때까지 깨닫지 못했다 그랬어요. Jusqu'au jour où la pluie tombe, ils n'ont pas compris. 그래가지고요, 방주의 문이 닫혀버렸어요. Et donc la porte de l'arche est fermée. 끝나버렸어요. Donc c'est fini. 다 죽었습니다. Toutes autres personnes sont mortes. 8명만 살았어요. Seules 8 personnes ont survécu. 노아, Il y avait Noé, 노아 아내, sa femme, 세 아들, et ses 3 fils, 세 며느리. et ses 3 belles-filles. 전도 잘했지요? Il a bien fait l'évangélisation. 120년 동안 전도했는데 8명 구원했어. Pendant 120 ans, il a fait l'évangélisation, il n'y a eu que 8 personnes dans l'arche. 할렐루야. 근데 노아는 의인이고 하나님의 뜻을 이루었습니다. Mais Noé, c'était quelqu'un de juste, il a accompli la volonté de Dieu. 그 시대가 그만큼 악한 시대가 된 거예요. Autrement dit, l'époque dans laquelle il était en train de vivre, c'était une époque aussi mauvaise que ça. 하나님의 말씀을 들을 수 없는 시대. C'était une époque où les gens n'arrivent plus à comprendre la parole de Dieu. 들어도 깨닫지 못하는 시대. Et même s'ils écoutent, ils ne vont pas comprendre ce qu'il dit. 그게 바로 네피림 시대입니다. C'est ça l'époque de Néphilim. 지금 프랑스가 그렇죠. Mais c'est le cas aujourd'hui de plus en plus en France. 할렐루야. 그래서 저와 여러분들 부른 겁니다. C'est pour ça que Dieu nous a appelés. 하나님께서 우리를 렘넌트로 부르신 거예요. Dieu nous a appelés en tant que remnant. 할렐루야. 우리 옆에 있는 사람하고 고백합시다. Saluons les uns les autres aujourd'hui. 당신은 이 시대 살릴 렘넌트입니다. Tu es remnant qui va sauver cette époque. 자, 두 번째입니다. Deuxièmement, 시대를 보는 눈을 열고 두 번째 우리가 해야 될 게 있습니다. une fois que nous avons ouvert notre œil spirituel, deuxième chose à faire, 재앙 시대를 살리는 방주 운동을 해야 됩니다. c'est faire le mouvement de l'arche pour sauver cette époque de désastre. 자, 방주 운동이 뭘까요? Qu'est-ce que le mouvement de l'arche? 여러분들 방주 만들면서 결국은 하나님의 말씀을 전달한 겁니다. C'est en construisant l'arche, finalement, Noé était en train de transmettre la parole de Dieu. 방주 만들어야 홍수 심판에 살아날 수 Il 있잖아요. devait construire l'arche pour survivre le déluge. 그러면서 하나님의 말씀을 전달한 겁니다. Et en même temps, il est en train de transmettre la parole de 그래 Dieu. 하나님이 우리의 이 시대에 말씀 운동하라고 하는 겁니다. Et donc Dieu veut faire la même chose, le mouvement de la parole. 할렐루야. 방주는 그리스도를 말합니다. L'arche de Noé, ça symbolise le Christ. 그래서 그리스도 운동하라고 하는 거예요. C'est pour ça que Dieu veut faire un mouvement du Christ. 우리가 전부 다 방주 운동해야 됩니다. Nous devons tous faire ce mouvement de l'arche. 가정마다 방주 운동해야 됩니다. Dans chaque famille, nous devons faire ce mouvement de l'arche. 할렐루야. 여러분들 그것 때문에 살고 있는 겁니다. Et c'est pour cela que nous sommes toujours en vie. 여러분들이 해야 될 사명이 방주 운동입니다. Notre commission à nous, c'est le mouvement de l'arche. 방주 만들어야 됩니다. Nous devons construire l'arche. 집에 가서 배 만들지 말고요. Ne faites pas de bateau chez vous, 방주 운동을 해야 된다 이 말이에요. mais faites ce mouvement de l'arche. 어떻게 합니까? Qu'est-ce qu'il faut faire? 말씀 운동하면 돼요. Il faut faire le mouvement de la parole. 어떻게 말씀 운동합니까? Comment faut-il faire? 여러분들 자세히 한번 들어보세요. Écoutez bien ce que je dis. 말씀을 듣는 것에서 그치지 말고요. Il ne faut pas s'arrêter à écouter la parole de Dieu. 말씀을 듣잖아요. Lorsque vous écoutez la parole de Dieu, 그러면 그 말씀을 내 것으로 만들잖아요. il faut que cette parole soit la mienne 그러면 말씀을 전달해야 됩니다. et il faut transmettre cette parole. 그게 방주 운동입니다. C'est ça le mouvement de l'arche. 말씀을 전달해야 돼요. Il faut transmettre la parole de Dieu. 전달하지 않으면은
죽어요. Si nous ne transmettons pas, c'est nous qui allons mourir. 목사님들이 왜 성령 충만한 줄 아세요? Pourquoi est-ce que les pasteurs sont toujours remplis du Saint-Esprit? 저는 잘 성령 충만하지 못한데 Moi, je ne le suis pas trop souvent. 우리 숙구 목사님 사르마님 왔으면 성령 충만하거든요. Mais les pasteurs secours sont toujours remplis du Saint-Esprit. 우리 목사님들이 왜 성령 충만한 줄 아세요? Pourquoi est-ce que les pasteurs en général ils sont remplis du Saint-Esprit? 말씀을 전달하기 때문에. Parce qu'ils sont toujours en train de transmettre la parole de Dieu. 할렐루야. 하나님의 말씀을 듣잖아요. Lorsqu'ils écoutent la parole de Dieu, 그것을 묵상을 합니다. ils vont méditer sur cette parole. 전달하려고 하면 묵상을 해야 돼요. Pour transmettre, il faut méditer d'abord. 내 것으로 먼저 만들어야 돼요. Autrement dit, il faut que cette parole soit la mienne. 그래가지고 전달을 하잖아요. Et après, je vais transmettre. 할렐루야. 그러면 내가 살아나요. Alors, c'est moi qui vais être en vie. 창세기 6장 14절에 보면은 너를 위하여 방주를 만들어라 그랬어요. Dans Genèse chapitre 6, verset 14, Dieu demande de construire l'arche pour toi-même. 방주 운동은 하나님을 위해서 하는 게 아닙니다. Le mouvement de l'arche, ce n'est pas seulement pour Dieu. 방주 운동은 내가 사는 겁니다. Le mouvement de l'arche, c'est pour me sauver. 할렐루야. 너 자신을 위해서, 너와 너를 위해서 방주를 만들어라. Construire l'arche pour toi-même, pour ta vie. 방주 운동하면 내가 살아납니다. Donc, si nous faisons le mouvement de l'arche, c'est moi qui vais vivre. 여러분들 오늘부터 이렇게 한번 실천해 보세요. Donc, essayez de faire ça chez vous. 많은 사람들이 말씀을 적잖아요. Il y a beaucoup de gens qui écrivent la parole. 그래갖고 집에 가서 잘 모셔놓잖아요. Ils vont poser sur leur bureau ce cahier. 귀한 말씀이니까 잘 모셔놓지요. Comme c'est une parole précieuse, vous allez la mettre de côté. 그리고 다음 주에 또 들고 오지요. Et puis, la semaine prochaine, vous apportez le cahier. 할렐루야. 그렇게 하지 마시고요. Mais ne faites pas ceci chez vous. 말씀을 펴세요. Mais ouvrez votre cahier. 노트를 펴세요. Ouvrez ce que vous avez écrit. 그 말씀을 묵상을 하세요. Méditez sur cette parole. 그래가지고 부부끼리 서로 전달하세요. Et en faisant cela, en fait, entre couples, transmettez la parole. 할렐루야. 자녀들이 있는 우리 어른들은 반드시 해야 됩니다. Et les adultes qui ont des enfants, absolument faites ceci. 자녀들한테 잔소리하지 말고 말씀을 전달해 보세요. Ne faites pas ne les harcelez pas, mais transmettez la parole de Dieu. 오늘부터 한번 해보세요. Faites ceci à partir d'aujourd'hui. 이 적어놓은 거 있잖아요. Peut-être vous avez écrit aujourd'hui. 한마디라도 있을 거 아닙니까? Même si c'est juste un mot, si vous avez peut-être écrit quelque chose. 은혜 받은 게 있잖아요. Il y a des choses qui vous ont touché. 말씀이 깨달아진 거 있잖아요. Il y a des compréhensions que vous avez pu. 그거를 자녀들을 앉혀놓고 전달을 한번 Et 해보세요. cela, vous pouvez transmettre à vos enfants. 그걸 매주 한번 해보세요. Et faites ceci toutes les semaines. 여러분들요, 완전 내가 살아납니다. C'est moi, en fait, je vais vivre. 자녀들도 살아납니다. Même les enfants seront ravivis. 가정이 살아납니다. Toute la famille sera vivifiée. 할렐루야. 너를 위하여 방주를 만들어라. Construis l'arche pour toi-même. 18절에 뭐라고 돼 있냐? Dans verset 18, qu'est-ce qu'on dit? 후대들을 위하여, Construis l'arche pour toi, 가족을 위하여, pour ta famille, 렘넌트를 위하여 pour les remnants. 방주를 만들어라. Fais l'arche. 할렐루야. 20절에 뭐라고 돼 있느냐? Qu'est-ce qu'on dit dans verset 20? 생명을 살리기 위하여. Pour sauver les vies, les animaux. 여러분들 지금 하나님께서 우리에게 너무나 중요한 말씀을 주고 계십니다. Donc Dieu est en train de nous donner une parole très importante. 여러분들 오늘부터요 정말 생명 살리는 방주 운동을 시작하시기 À 바랍니다. partir d'aujourd'hui, faites ce mouvement de l'arche pour sauver des vies. 쉽다니까요. C'est quelque chose de facile. 여러분들의 말씀을 먼저 딱 내 것으로 만드세요. Il faut d'abord que la parole soit la vôtre. 뭐 조금 더 전문적으로 하면은 교사님들은 좋습니다. Et plus particulièrement, les enseignants, ça serait bien. 네피림 시대에 대한 자료를 조금 모으는 것도 괜찮습니다. Ce serait bien qu'en fait les enseignants en fait réunissent des informations sur l'époque de Néphilim. 지금요 학교나 이런 데 가면은 명상을 가르치는 학교들이 많아지고 있습니다. Aujourd'hui, en fait, de plus en plus d'écoles sont en train d'enseigner la méditation. 명상이라는 것을 탈을 쓰고 지금 각 학교를 파고 들어가고 있거든요. Donc avec cette forme de la méditation, en fait, ils sont en train de pénétrer les terrains. 근데 그 명상을 만든 사람들은 접신하는 사람들이거든요. Mais ceux qui ont créé ce mouvement de méditation, ce sont des gens possédés par le démon. 그 마음의 안정을 찾는다는 거예요. Ils sont en train de dire que ça donne la paix dans le cœur. 아니 성적이 올라간다는 Ils sont en 거예요. train de dire que les études, ils vont avoir de 아 bons 그렇게 résultats. 하면은 마음이 안정이 된다는 거예요. Ils disent qu'en faisant la méditation, ils peuvent avoir la paix dans le cœur. 그래갖고 학생들이 집중할 수 있다는 거예요. Alors les élèves seront mieux concentrés. 그렇게 학교
학교마다 그걸 도입을 해가지고 이거는 종교가 아니라는 겁니다. Et donc les écoles vont introduire cela comme en disant que ce n'est pas une religion. 그리고 학생들한테 명상운동을 시켜요. Et donc ils leur demandent de faire la méditation. 근데 명상운동을 깊이 들어가면 어떻게 되는 줄 아세요? Mais qu'est-ce qui se passe si on va profondément dans la méditation? 영적 세계하고 통합니다. On va être en lien avec le monde spirituel. 그러면은 하나님하고 통하겠어요? 사탄하고 통하겠어요? Alors est-ce que ces gens-là seront liés à Dieu ou Satan? 결국은 사탄하고 통하게 되는 거예요. Ils seront en lien avec Satan. 그래서 무서운 거예요. C'est pour ça que c'est quelque chose d'effrayant. 사탄이 지금 그런 전략을 쓰고 있다니까요. Satan est en train de mener une telle stratégie. 우리 자녀들을 그냥 내버려 두면은 그런 현장에서 자란다니까요. Si les enfants, on les laisse comme ça, ils vont grandir dans ce genre de terrain. 교회 다닌다고 끝나는 게 아니에요. C'est pas parce qu'ils viennent à l'église que c'est fini. 그래서 하나님께서 명상을 이길 수 있는 묵상을 주신 겁니다. Donc Dieu nous a donné également la méditation pour surmonter ce mouvement de méditation. 할렐루야. 하나님께서 말씀을 묵상하도록 우리에게 주신 거거든요. Autrement dit, Dieu nous a donné la méditation pour méditer la parole. 우리 자녀들한테 이거 가르쳐야 돼요. Il faut enseigner cela à nos enfants. 우리 자녀들에게 말씀 운동해야 돼요. Il faut faire le mouvement de la parole avec les enfants. 할렐루야. 오늘부터 가서 좀 실천을 한번 해보세요. Donc à partir d'aujourd'hui, faites ceci dans votre vie. 내가 여러분들요, 내가 오늘 이거 적을 때에도 내가 자녀들한테 가서 설명을 해야지 하고 생각하고 적으면요, 자세가 달라집니다. Même quand vous écrivez quelque chose, si vous avez en tête que je vais transmettre ceci à mes enfants, vous allez changer d'attitude. 아, 이런 내용은 자녀들한테 얘기하면 좋겠다, 이런 생각이 드는 메시지가 있다니까요. En écoutant le message, vous pouvez peut-être vous dire, ah, cette partie-là, je peux transmettre à mes enfants. 그러면요, 예배가 살아나요. Alors, ce sera le culte qui sera sauvé également. 하나님의 음성이 들린다니까요. Vous allez commencer à écouter la voix de Dieu. 할렐루야. 할렐루야. 그러니까 여러분들 아멘만 하지 말고 꼭 하셔야 됩니다. Donc ne dites pas simplement Amen, mais faites vraiment ceci. 방주 운동을 해야 된다니까요. Il faut faire le mouvement de l'arche. 하나님께서 노아를 불러 방주를 만들라고 했거든요. Dieu a appelé Noé pour faire le mouvement de l'arche. 우리 다 산에 가서 방주 만들까요? Est-ce qu'on doit tous aller à la montagne pour faire l'arche? 프랑스는 산이 없어갖고 저 알프스 산까지 가야 되는데. Comme en France, il n'y a pas assez de montagnes, donc il faut aller jusqu'aux Alpes. 그 방주를 만들라는 게 아니에요. On ne parle pas de cette arche physique, 말씀 운동하라는 거예요. mais faites le mouvement de la parole. 할렐루야. 그리스도 운동하라는 겁니다. Faites le mouvement du Christ. 여러분들요, 노아 시대의 영적인 말씀을 배경으로 딱 기록했다가 이걸 지금 시대에 적용을 해서 자녀들에게 전달하는 겁니다. En fait, Dieu a fait écrire cette partie de la Bible pour que nous puissions aussi transmettre cette partie à nos enfants. 이게 생명 운동입니다. C'est ça le mouvement de la vie. 여러분들 이 말씀을 잘 적용을 한번 해보세요. Appliquez ceci dans votre vie. 그러면 여러분들이 직장 가잖아요. Alors, lorsque vous allez au travail, 여러분들이 살고 있는 지역이 있고 이웃이 있잖아요. vous avez vos voisins, les personnes que vous fréquentez. 여러분들이요, 계속 그 현장을 놓고 기도하면서 이 말씀을 묵상하면은 정확하게 그 사람한테 답이 되는 말씀으로 나한테 주십니다. Si vous continuez de prier pour ce terrain et si vous méditez la parole en pensant à ces personnes, alors la réponse sera donnée à leurs problèmes. 제가 여기에 올 것을 2주 전에, 3주 전에 알았거든요. Moi, j'ai su que j'allais venir ici, en fait, il y a 2-3 semaines. 그때부터 하나님 무슨 말씀을 전해야 됩니까? 계속 기도했거든요. Et à partir de ce moment-là, jusqu'à aujourd'hui, j'ai réfléchi, j'ai prié, Dieu, qu'est-ce que je dois faire? 하나님 말씀을 주시옵소서. Dieu, donne-moi la parole. 나에게 먼저 깨닫게 하시옵소서. Fais-moi d'abord comprendre la parole. 정말 하나님이 원하시는 말씀을 전달하게 해 주옵소서. Je veux que la parole voulue par Dieu soit transmise. 우리 성도들이 말씀을 기다리고 있는데 Les membres d'église sont en train d'attendre la parole. 어떤 말씀이 답이 되는 말씀입니까? Quelle parole sera la réponse pour eux? 내가 먼저 기도를 많이 했어. Donc moi, d'abord, j'ai beaucoup prié. 올 때까지 기도했습니다. Jusqu'au moment où je vais arriver, 이 자리에 올라올 때까지 기도했습니다. jusqu'au moment où je vais me mettre ici, j'ai prié. 그리고 말씀을 전달해요. Et ensuite, je donne la parole. 할렐루야. 말씀을 혼자서 묵상하고 생각하고 기도하면서 하나님이 나한테 어마어마하게 은혜를 주시는 Et 거예요. en méditant la parole, en réfléchissant à la parole, Dieu me donne la grâce. 여러분들이 자녀들에게 이걸 어떻게 전달할까를 놓고 계속 기도하고 고민하고 생각할 때 하나님이 어마어마하게 은혜를 주시는 거예요. Et la même chose, si vous réfléchissez, vous priez pour transmettre la parole à vos enfants, à ce moment de réflexion, Dieu vous donne la grâce. 할렐루야.
그걸 뭐라고 하는 줄 아세요? Qu'est-ce qu'on appelle ça? 그게 Comment 성령 on appelle ça? 충만입니다. On appelle ça plénitude Saint-Esprit. 그게 성령 충만입니다. C'est ça être rempli Saint-Esprit. 할렐루야. 여러분들 성령 충만 받고 싶지요? Est-ce que vous voulez être rempli Saint-Esprit? 오늘부터 방주 운동하세요. À partir d'aujourd'hui, faites le mouvement de l'arche. 이 말씀을 누구한테 전달할까? À qui je vais transmettre cette parole? 렘넌트들은 친구들한테. Les remnants peut-être à leurs amis? 아니 난 잘 못하겠어요. Ah, moi, je ne suis pas très capable de le... 그러면 기도하면 돼요. Alors, il suffit de prier pour ça. 말씀 붙잡고 기도하세요. Il suffit de saisir la parole de Dieu. 하나님 노아 시대를 살리는 방주 운동의 말씀을 주셨는데 지금 이 말씀이 필요한 사람이 누굽니까? Dieu, tu m'as donné la parole du mouvement de l'arche qui sauve l'époque de Noé. Alors, quelle est la personne qui a besoin de cette parole? 네피림 시대 가운데 죽어가는 영혼이 누구입니까? Quelle est la personne qui est en train de mourir dans cette époque de Néphilim? 하나님 나한테 그 영혼을 붙여주세요. Dieu, envoie-moi cette âme. 저는 말할 수 없습니다. Moi, je ne sais pas parler. 하나님께서 그 사람을 막 작업하셔가지고 나한테 말씀 듣게 해주세요. Dieu fait quelque chose dans sa vie pour qu'il puisse écouter ma parole. 할렐루야. 계속 기도 한번 해보세요. Continuez de prier de cette manière. 특히 문제 있는 사람, Spécialement ceux qui ont des problèmes, 병든 자들, des gens malades, 어려움 있는 des 사람들, gens qui ont des difficultés, 영적인 문제 있는 des 사람들, gens qui ont des problèmes spirituels. 그런 사람들 놓고 계속 기도 한번 해보세요. Priez pour ces personnes. 그러면요 하나님께서 저와 여러분들에게 먼저 은혜를 주십니다. Alors Dieu donnera d'abord la grâce à nous. 노아가 먼저 은혜 받았다니까요. Noé était dans la grâce de Dieu. 할렐루야. 노아는 은혜를 입었더라. On dit que Noé était dans la grâce de Dieu. 세 번째입니다. Troisièmement, 하나님께서 노아에게 먼저 은혜를 주십니다. Dieu donne la grâce premièrement à Noé. 그러나 노아는 여호와께 은혜를 입었더라. Mais Noé était dans la grâce de l'Éternel. 할렐루야. 저와 여러분들에게 먼저 은혜를 주신다 이 Donc Dieu 말이에요. nous donne d'abord la grâce à nous. 방주 만들 수 있는 모든 것들을 다 채워 주십니다. Autrement dit, Dieu va donner tout ce qu'il faut pour construire l'arche. 할렐루야. 여호와께 은혜 입으시기 바랍니다. Donc soyez dans la grâce de Dieu. 하나님의 사명 딱 붙잡으니까요. Puisqu'il a saisi la commission de Dieu, 하나님이 주시는 미션을 딱 붙잡으니까요. puisqu'il a saisi la mission donnée par Dieu, 방주를 만들라는 미션을 딱 il 붙잡으니까요. a saisi cette mission de construire l'arche. 하나님께서 노아에게 모든 축복을 다 쏘아보세요. Dieu a donné toutes les bénédictions à Noé. 할렐루야. 그래가지고요 모든 생명 다 Et 살렸다니까요. donc il a pu sauver tous les êtres vivants qui étaient sur la terre, 심지어는 동물들까지 다 살렸어요. jusqu'aux animaux en fait. 그래갖고요 어마어마한 방주를 지은 거예요. Et donc il a construit une arche énorme. 그렇게 노아가 은혜를 받았습니다. Et donc Noé était dans telle grâce. 노아의 말을 듣지 않았던 사람들은 다 홍수 심판에 죽었습니다. Mais tous ceux qui n'ont pas écouté ce qu'il a dit Noé, ils sont tous morts à cause du déluge. 이 세상에서 제일 부자가 누군지 아세요? Quelle est la personne qui était le plus riche sur cette terre? 저 빌 게이츠 아닙니다. Ce n'est pas Bill Gates, 노아입니다. c'est Noé. 노아만 살았으니까 Parce que c'était le seul être vivant en fait sur la terre. 전 세계가 노아 거라. Le monde entier appartient à Noé. 할렐루야. 하나님이 노아를 그만큼 축복하셨어요. À tel point, Dieu a béni cette 여러분들 아무것도 염려하지 마세요. Ne vous inquiétez de rien. 아무것도 염려하지 마세요. Ne vous inquiétez de rien. 열매도 염려하지 마세요. Même les fruits, ils ne sont pas. 노아도 가족들밖에 구원 못 받았어요. Même Noé, en fait, il a pu sauver que sa famille. 우리는 뭐만 하면 되느냐? Qu'est-ce qu'il faut faire pour nous? 하나님이 맡겨주신 사명만 감당하면 돼요. Il suffit de remplir la commission donnée par Dieu. 하나님의 절대 계획만 붙잡으면 돼요. Il suffit de saisir le projet absolu de Dieu. 하나님의 절대 언약만 붙잡으면 돼요. Il suffit de saisir l'alliance absolue. 아, 하나님이 나에게 방주 운동하라고 나를 먼저 불렀구나. Dieu m'a appelé pour que je fasse le mouvement de l'arche. 이 말씀을 기록을 하시고요. Dieu a fait écrire ces versets. 이 말씀을 묵상을 하시고요. Et donc, écrivez ceci et méditez sur cette parole. 전달할 대상자를 놓고 기도를 하시면 돼요. Et priez pour la personne à qui vous voulez transmettre. 이 사람한테 내가 어떻게 전달할까? Comment je vais transmettre cette parole à cette personne? 계속 기도 한번 해보세요. Priez continuellement pour ça. 그렇게 기도했는데 한 주 동안 그 사람한테 만났는데 전달 못했어. Et si vous avez prié pendant une semaine et que vous n'avez pas pu transmettre, 그래도 괜찮아요. c'est pas grave. 다음 주에 또 하세요. La semaine prochaine, faites en 계속 기도하면서 강단 메시지 붙잡고 기도하는 거예요. prier avec le message de la chair. 그 다음 주에 또 만났는데 못했어요. La semaine d'après, vous n'avez pas pu non plus encore faire. 그래도 괜찮아요. C'est pas grave. 또 하는 거예요. Faites encore. 그러면 하나님께서요 계속 하고 있으면은 하나님께서 사건을 일으킵니다. Et si vous continuez de le faire, Dieu va créer un événement. 그 사람이 어느 날 내한테 와요. Un jour, cette personne vient me voir, 그래갖고 자기 속에 있는 얘기를 va 한다니까요. commencer à parler des choses qui sont dans son cœur.
자기 고민을 Il 얘기한다니까요. va parler de ses inquiétudes. 자기 어려움을 Il va 얘기한다니까요. parler de ses difficultés. 그때 말하면 돼요. À ce moment-là, il faut parler. 할렐루야. 할렐루야. 쉽죠? Est-ce que c'est difficile? 방주 운동하면 돼요. Faites le mouvement de l'arche. 노아는 아무것도 안 했어요. Noé, il n'a pas fait grand-chose. 방주 지었다니까요. Il a juste construit l'arche. 여러 가지 소리들이 들립니다. Bien sûr qu'il a pu entendre différentes paroles 사람들이 d'incrédulité. 조롱했어요. Les gens se sont moqués de lui. 미쳤다고 Ils 그랬다니까요. disaient que c'était quelqu'un de cinglé. 그래도 노아는 하나님의 언약을 딱 붙잡았어요. Mais Noé a continué de saisir l'alliance de Dieu. 당대의 의인이다 그랬어요. On dit que c'était une personne juste de cette 이 époque. 사람은 이 땅의 사람들은 창세기 3장 위에 모두 죄인이거든요. Toutes les personnes qui sont sur cette terre sont pécheurs à partir de Genèse chapitre 3. 어떻게 의인 될 수 있습니까? Comment pouvons-nous être justes? 오직 복음밖에 없습니다. C'est seulement par l'évangile. 그럼 노아가 붙잡은 복음은 뭘까요? Alors quel est l'évangile que Noé a saisi? 창세기 3장 15절. C'est Genèse chapitre 3 verset 15. 여자의 후손이 네 머리를 상하게 할 것이다. La postérité de la femme écrasera la tête du serpent. 여자의 후손이 오면은 지금 네피림 시대를 묶고 있는 사단의 권세를 박살낼 것이다. Si la postérité de la femme vient, ce Satan qui est en train de faire l'époque de Néphilim va être brisé. 그 복음 딱 붙잡은 거예요. C'est cette alliance-là qu'il a saisie. 그전에는 성경도 없었어요. Avant, à cette époque-là, il n'y avait même pas la Bible. 66권 없었어요. Il n'y avait pas les 66 livres. 그 복음만 딱 붙잡았어요. Mais il a saisi que cette alliance. 많이 몰라도 괜찮아요. Il n'y a pas besoin de connaître beaucoup de choses. 예수 그리스도는 모든 문제 해결자입니다. Mais il suffit de savoir que Jésus-Christ est la solution de tous les problèmes. 그리스도 안에 모든 비밀이 감추어져 있습니다. Dans le Christ, il y a tous les mystères. 그리스도 알면 됩니다. Il suffit de connaître le Christ. 그리스도로 충분합니다. Le Christ est suffisant. Pour nous. 그리스도는 비밀입니다. Le Christ est notre mystère. 그 안에 어마어마한 것이 감추어져 있어요. Il y a des choses extraordinaires qui sont cachées. 그 언약을 딱 붙잡은 거예요. Donc saisissez cette alliance. 그러니까 의인이죠. Et donc il a saisi cette alliance. 그리고 하나님과 동행했어요. Il est juste, il a été accompagné par. 모든 것을 하나님께 맡기고요. Il a tout confié à Dieu. 하나님의 인도를 받은 겁니다. Il a été conduit par Dieu. 하나님과 동행한 거예요. Donc il a été accompagné par Dieu. 할렐루야. 저와 여러분들이 방주 운동하는 언약을 딱 붙잡으세요. Donc saisissez l'alliance de faire le mouvement de l'arche. 내가 하나님의 말씀을 딱 붙잡고요. Moi je saisis la parole de Dieu. 내가 먼저 은혜를 받고요. Moi je reçois d'abord la parole. 노아와 같이 나를 불러주신 하나님의 은혜에 감사하고요. Et je suis reconnaissant parce que j'ai été appelé comme Noé. 구원의 비밀인 그리스도의 비밀 딱 붙잡고요. Et je vais saisir le mystère du Christ 깊이 묵상하는 겁니다. qui est le mystère du salut et je vais méditer. 그러면 그 말씀이 내 말씀이 딱 되거든요. Et cette parole devient la nôtre. 그러면은 남편에게 전달하시면 돼요. Alors transmettez ceci à votre mari, 아내에게 전달하시면 돼요. à votre femme. 그리고 자녀들에게 전달하면 돼요. Et transmettez à vos enfants. 그리고 만나는 사람한테 전달하면 돼요. Et à chaque fois que vous rencontrez quelqu'un. 하나님은 그런 방주 운동하는 사람을 찾고 계십니다. Dieu est en train de chercher ces personnes qui font le mouvement de l'arche. 하나님은 모든 하나님의 자녀들을 사랑합니다. Dieu, bien sûr qu'il aime tous ses enfants. 그러나 하나님의 최고의 관심은 어디 있느냐? Mais quel est le plus grand intérêt de Dieu? 이 방주 운동할 수 있는 제자들에게 하나님의 모든 관심이 있습니다. Tout l'intérêt de Dieu est sur ses disciples qui vont faire le mouvement de l'arche. 하나님은 그 시대에 노아에게 모든 관심을 가지고 있었어요. Donc tout l'intérêt de Dieu était sur Noé. 할렐루야. 그래가지고요. 노아의 아버지가 라멕이거든요. Et donc en fait le père de Noé c'était Lémel. 노아의 할아버지가 누군지 아세요? Et vous savez qui est le grand-père de Noé? 성경에서 가장 오래 산 사람이 누군지 아세요? Qui est la personne qui a vécu le plus dans la Bible? 성경 퀴즈입니다. C'est une question. 가장 오래 산 사람. La personne qui a vécu le plus dans la Bible, sur la terre. 아, 몰라요? Vous savez pas? 누구? Donc Methuselah. 아, 메투셀라. 예, 맞아요. 메투셀라입니다. C'est Methuselah dans la Bible 969세까지 살았어요. qui a vécu jusqu'à 969 ans. 할렐루야. 메투셀라는 왜 그렇게 오래 살았을까요? Alors quelle était la raison pour laquelle il devait vivre jusqu'à cet âge-là? 사명이 있었어요. Parce que lui aussi il avait une commission. 노아의 할아버지가 메투셀라입니다. En fait, Methuselah était le grand-père de Noé. 노아의 아버지 라멕은 오히려 일찍 죽었어요. En fait, Lémec, qui était le père de Noé, est mort assez plutôt jeune. 메투셀라가 노아에게 언약을 전달한 거예요. Mais c'est Methuselah, en fait, qui a transmis l'alliance à Noé. 할렐루야.
우리 할아버지들 손주 잡고 방주 운동하세요. Donc les grands-parents, faites le mouvement de l'arche avec vos petits-fils. 할렐루야. 그러면 머두셀라의 아버지는 누군지 아세요? Alors qui était le père de Métuchéla? 에녹입니다. C'est Enoch. 죽음 보지 않고 하늘나라 올라간 에녹입니다. Celui qui est parti au royaume des cieux sans être mort. 그러니까 언약이 그렇게 전달된 거예요. Donc c'est comme ça que l'alliance est descendue. 에녹이 머두셀라에게 전달하고 Enoch a transmis à Métuchéla 머두셀라는 노아에게 손자 노아에게 전달한 거예요. et Métuchéla en fait a transmis l'alliance à son petit-fils. 그 사명을 다하니까 하나님이 머두셀라를 데려가셨어요. Et Métuchéla est mort en fait le jour où cette commission a été accomplie. 머두셀라가 언제 죽은지 아세요? Vous savez à quel moment il est mort? 969세에 죽었는데 À l'âge de 969 ans. 그때가 언제인 줄 아세요? À quel moment c'était? 노아가 600세 되던 해입니다. C'était le moment où Noé va être âgé de 600 ans. 노아가 600세 될 때 무슨 일이 나는 줄 아세요? Qu'est-ce qui s'est passé à 600 ans de Noé? 그때 홍수가 일어났습니다. C'est à ce moment-là que le déluge a commencé. 머두셀라는 노아에게 언약을 다 전달하고 사명 감당하고 죽고 그때 홍수가 난 거예요. Donc Métuchéla en fait va accomplir son alliance, sa commission de transmettre l'alliance, et donc à ce moment-là il va mourir, et c'est à ce moment-là que le déluge va commencer. 할렐루야. 사명 감당하기 전까지는 안 죽습니다. Donc nous n'allons pas mourir jusqu'à ce que nous accomplissions notre commission. 할렐루야. 여러분들 사명 감당해야 됩니다. Il faut accomplir notre commission. 손자에게 전달하세요. Transmettez à vos petits-fils. 할렐루야. 여러분들 자녀들에게 전달하세요. Transmettez à vos enfants. 여러분들 이웃들에게 전달하세요. Transmettez à vos voisins. 여러분들에게 붙여주신 모든 사람들한테 전달하세요. À toutes les personnes qui sont à côté de vous. 강난을 통해서 주시는 말씀을 가지고 전달자로 들어가는 겁니다. La parole que vous allez saisir le dimanche, vous allez la transmettre dans la semaine. 여러분들 이 중에 한두 명만 이 말씀을 진짜 붙잡고 기도하면은 현장에 응답이 옵니다. Si une ou deux personnes de tout le monde ici en fait saisit la parole de Dieu, alors il y aura la réponse de Dieu. 할렐루야. 자, 결론입니다. Conclusion du message. 그래서 노아가 붙잡은 절대 언약을 붙잡아야 됩니다. Donc saisissez l'alliance absolue que Noé avait saisie. 절대 언약이 뭐냐? Quelle est l'alliance absolue? 재앙 시대를 막을 방주를 만들어라는 거예요. C'est de construire l'arche pour bloquer les désastres. 그러면은 우리의 여정은 절대 여정이 됩니다. Alors notre itinéraire sera l'itinéraire absolu de Dieu. 언약의 여정이 되는 겁니다. Ça sera un itinéraire de l'alliance. 그래서 노아는 방주를 120년 동안 만들었습니다. C'est pour ça que Noé en fait il a pris 120 ans pour construire l'arche. 그러면서 사람들한테 홍수 심판이 있고 방주 안에 들어와야 산다는 것을 전했습니다. Et en faisant ceci, il a transmis aux gens du monde qu'il y aura un déluge, qu'ils doivent entrer dans l'arche pour être en vie. 절대 목표가 주어졌습니다. Et donc il a eu aussi l'objectif absolu, 세계 복음화입니다. c'est l'évangélisation mondiale. 그때 세계 복음화가 됐어요. Mais il y a eu vraiment l'évangélisation mondiale à cette époque. 할렐루야. 노아 식구 8명만 살았거든요. Parce que seules 8 personnes de la famille de Noé ont survécu. 8명이 다 하나님 믿었어. Tous les 8 personnes ont cru en Dieu. 그게 세계 복음화입니다. C'est ça l'évangélisation mondiale. 할렐루야. 할렐루야. 하나님이 영생을 주시기로 작정된 자가 믿는 게 세계 복음화입니다. Le fait que les gens qui sont prédestinés à la vie éternelle, s'ils croient, c'est ça l'évangélisation mondiale. 우리는 누군지 모릅니다. Nous ne les connaissons pas. 그래서 만나는 사람들마다 복음 전하는 거예요. C'est pour ça qu'à chaque fois que nous rencontrons quelqu'un, nous donnons l'évangile. 그게 저와 여러분들이 프랑스에 사는 이유입니다. C'est ça la raison pour laquelle vous et moi nous sommes en train de vivre en France. 이걸 사명으로 딱 붙잡으세요. Saisissez cela comme votre 나는 commission. 이민 온 게 아니다. Moi, je ne suis pas venu pour changer de pays. 나는 난민이 아니다. Je ne suis pas quelqu'un de réfugié. 하나님이 이 복음 전하라고 흩어진 자다. Mais je me suis dispersé pour transmettre cet évangile. 이 시대의 남은 자다. Je suis une personne de grâce. 하나님께서 흩어진 자에게 모든 축복을 다 부었어요. Et Dieu a donné toute la bénédiction à celui qui s'est dispersé pour transmettre l'alliance. 할렐루야. 하나님은 이민자를 통해서 Dieu 역사하셨다니까요. a toujours utilisé les immigrés. 요셉도 노예로 이민 갔잖아요. Joseph aussi s'est immigré en Égypte. 이스라엘 백성들이 출애굽할 때 그때 그 이민한 사이에서 빠져나온 거 아닙니까? Même le peuple Israël, ils sont sortis de l'Égypte. C'est à ce moment-là qu'il y a eu beaucoup d'œuvres de Dieu. 다니엘이
바벨론에 포로로 잡혀갔는데 그 이민 간 거 아닙니까? Daniel, il a été pris en captif et il est parti aussi dans un autre pays. 애굽 살리고 바벨론 살리라고 파송한 겁니다. Ce sont des personnes envoyées dans d'autres pays pour sauver l'Égypte, sauver Babylone. 할렐루야. 저와 여러분들은 선교사입니다. Nous sommes des missionnaires. 저는 목사 선교사. Moi, je suis missionnaire pasteur. 여러분들은 평신도 선교사. Vous êtes des missionnaires fidèles, 현장 선교사. des missionnaires de terrain. 할렐루야. 여러분들 때문에 현장이 살아나는 겁니다. C'est grâce à vous, les terrains seront sauvés. 프랑스가 소망이 있는 겁니다. La France a de l'espoir. 오늘부터 방주 운동을 시작하시기 바랍니다. Commencez le mouvement de l'Arche. 복음이라는 콘텐츠를 딱 붙잡고요. Avec l'évangile comme contenu, 여러분들이 있는 모든 현장이 이 복음을 전달할 수 있는 플랫폼이 되도록 기도하시면 돼요. priez pour que tous vos terrains soient des plateformes de transmission d'évangile. 여러분들에게 새로운 시작이 되기를 주의 이름으로 Je veux 축복합니다. que ça soit un nouveau départ pour vous. 진짜 한번 기도 한번 해보세요. Priez véritablement. 기도하십시다. Nous allons prier. 하나님 감사합니다. Dieu vivant, nous te remercions. 오늘도 우리에게 예배할 수 있도록 은혜 주시니 감사합니다. Merci de nous avoir réunis pour faire le culte. 말씀 듣게 하시니 감사합니다. Merci de nous avoir écouté ta parole. 방주 운동해야 되는 언약을 붙잡을 수 있도록 역사하여 주옵소서. Que nous puissions saisir cette alliance de faire le mouvement de l'Arche. 정말 생명 운동이 일어나도록 역사하여 주시옵소서. Qu'il y ait un véritable mouvement de la vie sur tous les terrains de la France. 프랑스 살리는 말씀 운동이 새롭게 시작되도록 우리 여호와 은혜 교회를 축복하여 Et 주옵소서. bénis cette église pour que le vrai mouvement d'évangélisation commence dans tous les terrains de la France. 우리 숙구 목사님과 우리 세우신 목사님들과 우리 모든 성도들이 원네스가 되어져서 프랑스 살리는 시작이 되도록 역사하여 주옵소서. Et nous voulons également que les pasteurs et tous les membres de l'église forment l'unité pour commencer à sauver la France. 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. J'ai prié au nom de